may junk pot? Naging tayo. Dito naman. Hawak mo yung junk Ayan pot. si Jem. Ganito. Hello. Kain siya. Ayos natin si junk pot. Hello guys. Ayun, ayos natin si junk pot. Ito yung lola ko. Ito yung board niya. Say hi. Baliktad. Dapat dito. Ayun naman guys yung CR namin. Ito nananatiling malinis. Ang CR namin. At yan buong bahay namin. Hello yan. Ayun naman si Kuya Jan guys. Kuya Jan, tara. Ayan guys. Oh guys. Burn na queen. Guys, TV namin gapay. Ay, lakad na. Ayun guys, pero pa kami. Ay, dyan pala yung tahanan namin. Ayun guys, hi. Mag-hi na lang tayo sa may tahanan ko. Po. Nag-vlog lang po ako, Lola. Ayan guys, labas na amin. Alala. Yan, bye.